नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो झूठी बातों को अल्लाह के ज़िम्मे लगा दे या इसकी आयत को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम फलाह नहीं पाते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और शिरक करने वालों से पूछेंगे तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के शरीक समझते थे। उन्हें कोई बहाना मुयस्सर नहीं आएगा इल्ला ये कि वो कह दें, ए हमारे परवरदिगार तेरी ज़ात की कसम हम तो मुशरिक ही ना थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखिए वो कैसे अपने मुतालिक झूठ बकेंगे और जो कुछ वो इफ्तरा करते हैं, खुद से बातें बनाते हैं, वह सब भूल जाएगा उन्हें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी बात कान लगाकर सुनते हैं और हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, वो ये समझने ही ना सकें और इनके कानों में गिरानी है। वह तमाम निशानियाँ भी देख लें तब भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे। हद ये है कि वह जब आपके पास आकर आपसे झगड़ा करते हैं तो काफ़िर लोग ये कह देते हैं कि ये तो महज पहले लोगों की कहानियाँ हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 26 से आयत नंबर 30 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम व मा यशअरून। वो राह हक से दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी दूर रहते हैं। ये लोग अपने आप को हलाक कर रहे हैं मगर नहीं समझते। यानी वो दो तरह के मुजरिम हैं, एक तो ख़ुद मुजरिम है, दूसरा लोगों को पूरी कोशिश कर रहे हैं भटकाने की, गुमराह करने की। इनके गुनाहों में से हिस्सा रस्ती गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लाद रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों की हलाकत किस कदर शदीद होगी। एक तो ख़ुद मुजरिम है, दूसरा जिन लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनकी वजह से मुजरिम हो रहे हैं, ख़ुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप को हलाक कर रहे हैं मगर नहीं समझते। आयत नंबर 27। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुअमिनीन। काश आप वो वक्त देख सकते जब इन्हें दोज़ख के किनारे खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे, काश हम दोबारा दुनिया में भेजे जाएं तो अपने परवरदिगार की आयत को कभी ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में से शामिल हो जाएं। अब इन हट दर्मों के होश व हवास ठिकाने नहीं आ सकते जब तक कि ये दोज़ख के किनारे दोज़ख के अज़ाब को देख नहीं लेंगे। इस वक्त इनकी सब शेखियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सब खुशफहमियाँ इनकी ख़त्म हो जाएंगी। इस वक्त वो ये आरज़ू करेंगे कि काश इन्हें दोबारा दुनिया में जाने का मौका मुयस्सर हो तो वे यकीनन अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बनकर रहें। आयत नंबर 28। बल बदलहुम मा कानू युख़फ़ूना मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। बात यूँ नहीं बल्कि इससे बेशतर जो कुछ वो छुपा रहे थे वो इन पर ज़ाहिर हो जाएगा, और अगर इन्हें दोबारा दुनिया में भेजा भी गया तो फिर भी वो वही कुछ करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया था। ये दरअसल हैं ही झूठे। यानी वो दलाइल जिससे हक़ वाज़िया होता था, इन लोगों की कोशिश ये होती थी कि कोई इन दलाइल को सुन ना ले, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे, कोई हक़ को पहचान ना सके। वो हक़ आज ज़ाहिरी सूरत में अपनी आँखों से देख लेंगे तो दोबारा दुनिया में जाने की आरज़ू करेंगे। अब जहन्नुम का अज़ाब देखकर एक इनके अंदर इज़्तिरारी कैफ़ियत जो है वो पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये कमबख्त अब भी झूठ बोल रहे हैं। जब ये कहेंगे कि हमें दुनिया में भेज दें, हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर इन्हें दुनिया में दोबारा भेज भी दिया गया तो ये बदबख्त फिर वही कुछ करेंगे जो पहले दुनिया में करते आ रहे हैं। ये फिर दुनिया की रंगीनियों में मगन हो जाएंगे,
اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آئیں گے اور اپنا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ بھول جائیں گے۔ اس کی مثال بہت کامن ہے کہ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نکالتے ہیں دوبارہ بھول جاتا ہے۔ چند دن کا عیش و آرام جو ہے وہ اسے سب کچھ بھلا دیتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے کیے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 29 وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی منکر ہوتے ہیں، آخرت کے بھی منکر ہوتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں مر جانے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 30 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر تم جو اس وقت انکار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب جب دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی باز پرس کے لیے ایسے لوگوں کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، دوزخ ان کے سامنے آ جائے گی، حساب کتاب کا معاملہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت وہ حسرت کے عالم میں یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں کیسے غلط انداز سے سوچتے تھے، آج کے دن کے لیے تو ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے بتاؤ اب بھی تمہیں اس آخرت کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ کیا یہ جزا و سزا کا عمل اب ایک ٹھوس حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آیا؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار اب ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے جبکہ اب ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے کیے کی سزا بھگتو اور اپنے کفر کا مزہ چکھو اور جہنم کی آگ کی صورت میں ہمیشہ کے لیے دھنس جاؤ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔